Bonjour, dans cette vidéo, on va faire une révision générale des ondes mécaniques et des ondes lumineuses. J'ai divisé cette révision en trois parties. La première partie sont les formules que vous devez absolument connaître pour résoudre une problématique dans les ondes. Deuxième partie sont des situations dans lesquelles on va résoudre toutes les questions et les problématiques que vous m'avez demandées, comme la comparaison de l'état de vibration entre deux points, connaître est-ce que le point va vibrer vers le bas ou bien vers le haut. Aussi, je vais répondre à vos questions concernant l'élongation. Je vais vous donner quelques trucs dans les ondes, phénomène de diffraction. On va faire des applications comme celle qui permet de déterminer l'épaisseur E d'une plaque. On va faire aussi une application très importante pour les ondes ultrasonores qui est la chauve-souris. Et on va faire et terminer donc notre révision par la troisième partie qui sera un QCM. Alors, commençons la première situation. Soit l'aspect d'une onde à un instant donné, T1 est égal à 2 secondes. C'est quoi l'aspect? C'est l'élongation Y en fonction de la distance X, c'est-à-dire que l'instant T, il est fixe. Il s'agit d'une photo de la carte. Et donc, quelles sont les questions possibles dans l'aspect d'une carte? Première question, bien évidemment, on peut déterminer à partir de l'aspect la longueur d'onde lambda. Dans cet exemple, j'ai choisi une échelle 2 cm. C'est-à-dire que lambda sera 4 cm, directement graphiquement. Donc, c'est quoi lambda? Que ce soit entre un maximum et un maximum, ou bien un minimum et un minimum, ou bien c'est deux zéros. D'accord? Et donc, deuxième question. Quelle est la distance parcourue par l'onde à l'instant donné, T1 égale 2 secondes. هاد l'onde هادي la source ديالها هي S وصلت لي حتى لواحد لو فرون دوند اللي هو F. La distance اللي قطعتها bien évidemment هي SF اللي هي d'après cette échelle 14 cm. Donc, on a deux données, la distance parcourue par l'onde ou في شحال الوقت اللي هو donc T1 est égal à 2 secondes. Donc, je peux déduire la vitesse de propagation de l'onde, qui sera la troisième question. Donc, V égale à la distance D, qui est SF, divisé par l'instant correspondant, qui est T1. Donc, c'est 14 10 moins 2 divisé par 2. Donc, 7 10 moins 2 mètres par seconde sera la vitesse de propagation de cette onde. Quatrième question, passons à la comparaison de l'état de vibration entre deux points. Par exemple, les deux points I et S'. Voici donc un point I qui appartient à la corde et un autre point S'. Donc, pour comparer l'état de vibration de ces deux points, c'est-à-dire est-ce qu'ils sont en phase ou bien en opposition de phase, je regarde la distance entre ces deux points. Donc, la distance entre I et S', c'est 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda. Donc, c'est un multiple de lambda et donc S' et I vivront en phase. D'accord? Et donc, je peux prendre la distance entre ces deux points, qui est IS', et la diviser par lambda. IS', on vient de dire c'est 3 lambda, divisé par lambda, en simplifiant par lambda, on trouve que c'est 3. C'est un nombre entier, appartient à n. Fin ma كتلقى la distance entre جوج ديال les points divisé par lambda, كتلقاه donc égal à un nombre entier, كتستنتج بلي les deux points, ils sont en phase. Déjà, même la figure, c'est bien qu'il est en phase. I et S'. Prenons un autre exemple. Les deux points I et K. Alors, je regarde l'aspect. Le point I et le point K, ils sont distants de lambda sur 2. D'accord? Et donc, je vais diviser la distance sur lambda. La distance entre les deux points I et K, la distance IK divisée par lambda, c'est 0,5 lambda divisé par lambda, qui est donc 0,5. Elle appartient à Q, c'est-à-dire c'est un nombre décimal. Et donc, les deux points I et K vivront en opposition de phase. بمعنى كتاخد la distance بين les points تقسمها على lambda. لقيتي عدد عشري في الفيرغول. Et donc, automatiquement, les deux points sont en opposition de phase. لقيتي عدد صحيح طبيعي. Donc, ils sont en phase. يعني كتكون la distance بين les points multiple ديال lambda.
Question suivante. À l'instant t est égal 0 secondes, quel est le mouvement du point F? Je vous d'abord le point F qui est le front d'onde. Le mouvement dialogue, est-ce qu'il va vers le haut ou bien vers le bas? D'accord? Sachant que donc, la propagation des ondes, elle ne s'accompagne plus par transfert de matière, mais seulement avec transfert d'énergie. يعني la matière كتبقى في بلاصتها، يعني les points كتوصلوا l'onde كيتبيرتورباو كيبقى في البلاصه ديالو ما كيديبلاصاش. C'est un principe de la propagation des ondes. Donc شوفوا معايا دابا le point F. دابا اللي غادي déplacer ماشي هو le point F، غادي déplacer la onde. D'accord? Et donc automatiquement شوفوا معايا le point F ملي توصلوا لوند شنو غيدير؟ دابا وصله واحد لاند بهاد لا فورم هادي، شنو غيوقع le point F؟ Il va vers le haut. Après, il va vers le bas. Il va finir par se stabiliser à sa place. ما غاديش يكون transfert ديال le point F. هذيك en fonction de T اللي كنتبعوا donc l'élongation ديال donc un point quelconque en fonction de T عاد تنتبعوا donc هاد le point المسار ديالو en fonction ديال le temps. mais هنايا c'est un aspect d'accord en fonction de X كل point كتوصلوا la perturbation donc كتفوتوا هاد la perturbation وكيبقى في البلاصه ديالو ما كيكونش transfert de matière. d'accord? et donc هنا نعتبروا هاد لاند هادي اللي هي elle se propage sur une corde. نديروا analogie مع les ondes qui se propagent sur la surface d'eau sachant que هاد les deux ondes sont de même type transversales. alors نتخيلوا هنايا عندي مثلا الامواج ديال البحر par exemple le milieu هو l'eau وهذا une personne par exemple هاد le point F c'est une personne. alors شنو ملي توصل هاد الموجه غتركب هذيك الموجه كتطلع للفوق. داكوغ اي دونك هاد الموجه دي ملي توصل ليا البوين اف غيطلع للفوق. مثلا اون بيرسون فاطمه الزهراء مثلا هنايا elle va vers le haut. داكوغ غتهز هذيك الموجه ابري غتهبطها لتحت ولكن في التالي غترجع الاف لا بوزيسيون ديالها وغتكمل لوند elle va perturber un autre point qui appartient au milieu de propagation qui est l'eau. D'accord? Et donc, la réponse ديالنا قلنا F va osciller vers le haut. دابا ملي غنشوف l'instant t égale 0 يعني قبل ما ناخذ هاد لاسبي هذا دونك كاع لي بوين كاملين يعني فاش يلاه وصلتهم بور لا بروميير فوا كتوصلهم هاد لوند هادي. داكوغ شوفوا معايا مثلا الا كانوا هادو دي بيرسون مثلا هادي فاطمه الزهراء وصلتها لوند طلعت فيغ لو هبطات. رانيا اوتر بيرسون حتى هي اوسي elle va vers le haut après vers le bas. يعني بالنسبه لنا لكم في l'instant t égale 0 c'est pas la peine تشوف les points les autres points. il suffit انك تشوف غير لو فرون دونك حيت داك لو فينومين اللي غيوقع لك لهاد لا بيرسون غيوقع لتوت لي بيرسون اللي كاينين قبل منها. داكوغ بمعنى هاد لوند جايه من هاد لا سورس هادي اي بيرسون وصلاتو من هاد لي بيرسون اللي هنا غيدير نفس الموفمون. D'accord? Il va répéter le même mouvement. Elle va osciller vers le haut, après vers le bas, après elle se stabilise dans sa position initiale. Et donc, pour répondre à l'état de vibration de chaque point, il suffit de regarder le front, ou l'état de le front reconnaît l'état de tous les autres points. D'accord? Et donc, c'est-à-dire que à l'instant t est égal 0, le mouvement du point F est vers le haut. Aussi, à l'instant t est égal 0, les points R, A et N sont tous donc vers le haut. نشوفوا maintenant à l'instant donné اللي هو t1 égale à 2 secondes اشنو غيكون le mouvement ديال le point F. يعني دابا غنشوف في لاسبي في هاد l'instant t est égal à 2 secondes. هنا شوفوا معايا قلنا le point F ملي توصلوا ليا la perturbation elle va se déplacer vers le haut après vers le bas. d'accord? اي هاد لي زوطخ بيرسون قبل ما توصل لوند لعند هاد لا بيرسون فاطمه الزهراء باغ اكزومبل كتواصله هاد لي زوطخ بيرسون. داكوغ اي دونك لا كيسيون دابا بغينا نشوفوا لوند راه استمرت الي بيريوديك ماشي كتشوفهم وكيبقاو اون روبو نو لوند الي بيريوديك يعني هاد لي بوين غيبقاو دايرين دي بيرتورباسيون بغينا نعرفوا غير واش غيكونوا فيغ لو با او بيان فيغ لو ملي غتفوتهم اما ملي توصلهم بور لا بروميير فوا راه فيغ لو. داكوغ اي دونك هنا قلنا اون بيرسون باغ اكزومبل فاطمه الزهراء افيك رانيا الا قلنا فاطمه الزهراء في هاد لانستون تي 1 ايتيغال 2 سكوند غادا فيغ لو لان لك حازيتي هاد لوند هادي تبان لك باللي غتطلع لك هاد لا بيرسون فيغ لو. شنو غيوقع لفاطمه لرانيا؟ حاولوا ديروا معايا ترانسلاسيون ديال هاد لا بارتي ديال لوند. شنو غيوقع راني غتزلق لهاد لو نيفو يعني فيغ لو با. autre personne Aya par exemple je vais prendre la classe SVT français alors Aya par exemple déplacer معايا لاند خليو ايا في المكان ديالها شنو غيوقع ليها elle va monter donc c'est vers le haut. نهيلة
elle va tomber ici. Donc, c'est vers le bas. نجر l'onde ديالي تستمر la propagation ديال l'onde. نهيلة, elle va osciller vers le bas. Khadija vers le haut, Gzoli vers le bas, Mshawar vers le haut. Ainsi de suite. Et donc, ملي كنقولوا لك l'aspect, tu vas regarder donc la position ديال le point. Alors, à l'instant, T1 est égal à 2 secondes, اللي هو l'instant اللي خدت فيها de la photo. Le mouvement ديال le point F, اللي هو le front, vers le haut. Par contre, les autres points, il se peut qu'ils vibrent vers le bas ou bien vers le haut, selon la position, à l'instant de capture de cette image. Alors, pour Rania, on a dit par exemple, alors, pour Rania, il va osciller vers le bas, pour Aya vers le haut, Nouhaila vers le bas, ainsi de suite. Pour confirmer les réponses, on va se baser sur la distance entre ces deux points. Il a qu'un multiple d'andar, sauf que nous en phase. Il donc les deux personnes, mais qu'on vers le haut ou vers le bas. Par exemple, on compare Rania et Gzoli, par exemple. شوف معايا. Rania, vers le bas, Gzoli vers le bas. Alors شوف معايا رانيا ما بينها يعني ils sont en phase يعني وهما كيعوموا على هاد الامواج البحر شنو اللي وقع سي كو الوقيته اللي غيكونوا طالعين راهم طالعين بجوج لا كانوا هابطين راهم هابطين بجوج داكوغ يعني ils sont en phase et donc شوف معايا هنايا رانيا قلنا vers le bas Gzoli aussi vers le bas la distance بيناتهم هي de lambda ils sont vraiment en phase c'est-à-dire la réponse elle est juste. Alors on prend un autre exemple par exemple Aya et Amshaoui. Alors Aya elle va osciller vers le haut. Amshaour aussi vers le haut. خاص تكون بيناتهم distance اللي هي multiple ديال lambda. Alors voici lambda de lambda. Donc c'est vraiment une distance اللي هي multiple lambda اللي هي précisément هنايا de lambda. C'est pour cela Aya et Mshaour donc ils sont tous les deux donc vers le haut. Regardons le cas contraire entre Gzoli et Mshaour. Donc Gzoli قلنا في هذا l'instant ديال 2 secondes غيكون هو غادي هابط vers le bas. Mshawar غيكون vers le haut يعني هما راهم déphasés d'accord et donc on confirme ceci par lambda par la distance entre ces deux points ou bien ces deux personnes. alors Gzoli قلنا تخيل معايا هاد لوندا ديال غنجرها Gzoli غيهبط في هاد لا زون هادي donc c'est vers le bas. Mshawar c'est vers le haut d'accord et donc ils sont en opposition de phase. Bien évidemment la distance اللي بيناتهم c'est 0,5 lambda et donc c'est pour cela les deux personnes donc Gzoli et Mshawar ils sont ou bien ils vibrent en opposition de phase. D'accord يعني on peut connaître ce résultat que ce soit à partir directement de l'aspect ou bien à partir de la relation entre D et lambda. Est-ce que c'est un multiple ou bien n'est pas un multiple de lambda. Voilà. Alors, passons à une autre notion qui est l'élongation d'un point M. L'élongation est en fonction du temps. Donc, j'ai présenté deux exemples, l'élongation de la source et l'élongation d'un point quelconque M, qui appartient au même milieu. Donc, tous les points vont répéter donc le même mouvement que la source, mais avec un retard temporel tôt, qu'on peut le déterminer graphiquement. D'accord? Et donc, les questions les ممكن تجاوب لنا عليها لعطيناك l'élongation, c'est par exemple la période T. La période T يعني الا كنتي في l'élongation يعني en fonction ديال لو طون تاخذ ماكس مع الماكس وبيان مين مع المين وبيان 0 مع 0 غتلقى لنا لا بيريود تي. هنا بهاد لاشي اللي خديت دونك 1 ملي سكوند يعني هنايا تي شحال كتساوي سي 2 ملي سكوند. aussi ممكن نجبد graphiquement le retard temporel le retard ديال لو بوين M par rapport au point S اللي هو la source. كنجي لا فيغور ديالي اللي عطيناكم l'élongation comme ça ديال un point quelconque M تحسب لنا هاد لي شحال بقات ديال الوقت عاد بدات لا بيرتورباسيون ديالها داكوغ اي دونك لا دوري اللي بقات لك 1 2 3 fois 1 يعني 3 ملي secondes et je trouve comme ça le retard temporel tôt. Aussi je peux déduire l'expression de l'élongation d'un point M par rapport à la source S. Donc l'élongation de M l'élongation هي de l'amplitude هادي d'accord et donc l'élongation de M هي نفسها l'élongation ديال M هي نفسها l'élongation de la source S mais avec واحد الروتار et donc l'élongation de M à un instant T égale à l'élongation de la source mais à un instant T moins tôt. كنعنيو بها بلي l'élongation ديال M هي l'élongation ديال la source ولكن la source راه كانت بيرتوربي قبل بالطو كانت بيرتوربي قبل من M بواحد l'instant اللي هو طو. par contre bien sûr je remplace tôt هنا عندي 3 millisecondes je remplace temps en SI. هنا l'élongation العكس l'élongation ديال la source en fonction ديال le point M. même élongation عندهم مختلفين غير في le temps d'accord. l'élongation de la source
à une date t, il y a l'élongation d'un point M, mais à une date t plus tôt. C'est-à-dire que la source, elle est vraiment égale, l'élongation elle est vraiment égale à l'élongation de M, mais M va être perturbée après la perturbation de la source, la date tôt. D'accord? Alors, voilà. On va traiter donc une troisième situation. Par exemple, on vous donne une corde. كيفاش ممكن لك انت تعرف لينا le nombre de points qui vibreront en phase مع la source. D'accord? Comment calculer le nombre de points qui vibreront en phase avec la source? Sachant que la corde كلها هي la longueur ديالها هي elle est égale à 100 cm. يعني la distance ما بين S وما بين F هي 100 سنتيمتر. شحال غيكون بوان تما كيفيبغ اون فاز؟ ما يمكنش نعرفوا الا ما كناش عارفين لاندا. دونك هنا دوني لاندا ايغال 10 سنتيمتر باغ اكزومبل. بويسكو هاد لي بوين اللي كنبحثوا عليهم اللي فيبغوا اون فاز افيك لا سورس، يعني لا ديستانس ما بينهم وبين لا سورس ايغال كا فوا لاندا. دونك اس اف ايغال كا فوا لاندا دو تيل سورت كو اس اف هاد لا ديستانس هادي اللي ما بين هاد لي دو بوين غتكون بيان سور سوبيريور ا 0 و انفيريور ايغال ا ال. يعني ما يمكنش ديباسي ليا لان اصلا لا ديستانس الماكسيموم في لا ديستانس باش يكونوا بعد على بعضهم هي 100 سنتيمتر. اي دونك جو في رومبلاسي اس اف بار k fois lambda puisque هاد les deux points ils vibreront en phase d'après la question. donc j'ai remplacé SF par k fois lambda. خاصني نقلب على k باش نعرف شحال هاد لي بوين، شحال العدد ديال لي بوين اللي qui vibreront en phase avec la source. et donc je vais diviser par lambda. et donc k compris entre 0 et L sur lambda. et on fait l'application numérique. 100 sur 10, ça fait donc 10. Et donc, K entre 0 et 10. C'est-à-dire que les valeurs possibles, bien sûr strictement égales, les valeurs possibles pour K sont donc, il appartient donc à l'ensemble 1, 2 jusqu'à 10. حنا في la question قلنا combien de points يعني من 1 حتى ل 10 عندي 10 points. Et donc 10 points في هاد la corde هادي بهاد لا لونغور دوند اللي كاينه اللي كتمشي ليا في هاد لاكورد غيكونوا عندي 10 ديال لي بوين qui vibreront en phase avec la source. D'accord? Voilà comme truc pour connaître donc le nombre de points qui vibreront en phase. Traitons une quatrième situation, c'est la double périodicité. C'est-à-dire comment on peut vous donner une application, un exercice اللي تقدر تجبدنا فيه à la fois la périodicité temporelle et ainsi que la périodicité spatiale. D'accord? Et donc هنا اخترت لكم une situation اللي فيها un émetteur d'ultrasons عنده une fréquence 40 kHz غيرسل une onde qui sera captée par un récepteur R1 et un deuxième récepteur R2. Et on va utiliser donc un oscilloscope pour visualiser donc les deux signaux captés par R1 et R2. Je vais décaler le récepteur R2 par rapport à R1 par une distance D. D'accord? Voilà. La première question, c'est déterminer la périodicité temporelle ou bien la période T. Donc, d'après les données de cette situation, on a donc deux possibilités. Que ce soit, bien sûr, la fréquence ديال l'émetteur. و هاد l'émetteur l'onde اللي غادي يرسلها هي اللي غتستقبل من لي دو ريسبتور وهي اللي كتفيزواليزا في الاوسيلوسكوب. بمعنى راه هاد لا بيريود مسولك اللي هي هنا راه هي اصلا هي عندها علاقه مع هاد لوند ايميز. لا بيريود اللي هنا بيان سور هي لا بيريود ديال لوند ايميز راه هي نفسها هاد لوند اللي رسلنا استقبلت من R1 و R2 وهي اللي تفيزواليزات في الاوسيلوسكوب. دونك الا عندك لا فريكونس هنا راه ممكن تجبد لا بيريود بلا ما تشوف لي ديفيزيون اللي هنايا. دونك لا بروميير ميثود هي T égale à 1 sur F et on va calculer 2,5 10 5 secondes. La deuxième méthode ممكن ما نعطيوش هاد لا فريكونس هادي تحسبها لنا دونك من لوسيلوسكوب. لي ديفيزيون اللي عندك اللي حسبتيهم هنايا 1 2 3 4 5. Donc on utilise la relation S fois SH, nombre de divisions fois la sensibilité horizontale. Nombre de divisions هو 5. La sensibilité كنعطيوها لكم في هاد division كاينه 5 et donc fois 5 et donc ça fait 25 microsecondes et on multiplie par 10 moins 6 donc ça fait 2,5 10 moins 5 secondes. Même valeur bien sûr. Bien maintenant l'onde كما قلت qu'on visualise هي l'onde déjà émise par هاد l'émetteur ultrasonore. C'est normal غتكون عندها même période. Alors la question suivante, les deux récepteurs R1 et R2 vibrent en phase pour la première fois. Là, la question d'Yelka Fatim Zahra, tu m'as donné donc comment on peut utiliser la première, quatrième ou bien la énième fois. Les deux récepteurs R1 et R2 vibrent en phase pour la première fois pour une distance D
égale 0,85 cm. Et on vous demande de calculer lambda. يعني عطيناكم هنايا هاد لا ديستانس بشحال باش حازينا هاد لو ريسبتور R2 على R1 قلنا لكم هي 0.85 سنتيمتر. ملي كنا غادي كنكحازو هاد R2 بارابور ل R1 بانوا لينا اون فاز بور لا بروميير فوا. يعني هنا كاينين دو كورب ils sont confondus هنايا باسكو ils sont déjà en phase. وقلنا لك دونك شحال كتساوي لامدا. داكوغ. اي دونك هنايا puisque ils vibrent en phase, puisque R1 et R2 vibrent en phase, c'est-à-dire la D كتساوي كالندا. D'accord? Et donc, puisqu'ils vibrent pour la première fois en phase, يعني K كتأفكتي ليه واحد. D'accord? Et donc, D égale 1 fois lambda, D égale lambda. يعني ديك D اللي عطناك في لونسي راه هي implicitement هي lambda. Donc, lambda حتى هي تساوي 0,85 cm ou bien 8,5-3 mètres. D'accord? Deuxième possibilité, par exemple, on vous donne les deux récepteurs R1 et R2 vibrent en phase pour la 10e fois. C'est un exemple. Il y a la règle générale. Pour la nème fois, c'est donc je mets D égale à n fois lambda. Alors R1 et R2 vibrent en phase pour la 10e fois. يعني بقينا كنكحازو هاد الريسبتور الثاني وكنشوفوا شحال من مره غيرجعوا ليا ثاني اون فاز غيرجعوا كونفوندي هاد لي كورب حتى وصلنا ل 10e fois. وعطيناك الديستانس وبغيناك تحسب لنا لامدا. D'accord? Et donc, les deux récepteurs R1 et R2 vibrent en phase pour la 10e fois pour une distance D égale 8,5 cm. Calculez lambda. D'accord? Et donc, toujours, ملي كنقول لك en phase, حط هاد الفورمول هادي. D égale à K fois lambda. مادام en phase, يعني الديستانس اللي ما بين الريسبتور الاول والثاني راها 100% multiple ديال lambda باش بانوا لنا en phase في l'oscilloscope. Et donc, puisque pour la deuxième fois, donc D égale à 10 fois lambda. Et je déduis lambda D اللي عطيناك sur 10 اللي هي donc 0,85 cm. Alors, question suivante. ممكن العكس ممكن نعطيك lambda ونسولوك على D. Lambda étant égal à 0,85 cm. Quelle est la distance entre R2 et R1, sachant qu'ils ont vibré en phase pour la 4e fois. يعني هنا قلنا لك هاد لاند هادي ها لا لونغور ديالها وحنا كحازيناهم بواحد ديستانس وكنا شايفين في لوسيلوسكوب بلي ils ont vibré pour la 4e fois. D'accord? Et donc شحال كتساوي هاد لا ديستانس دي اللي كاينه ما بين هاد لي دو récepteurs R1 et R2. دابا لا كيسيون هي هاد دي بغينا نعرفوا كوا ايغال دي ساشون كو لامدا كاينه وشحال مره ولاو اون فاز هاد لي دو سينيو 4 فوا. ميم برينسيپ غير هنا لا نكوني هو دي ماشي لامدا. puisque R1 et R2 vibrent en phase, donc D multiple de lambda. Et puisque pour la 4e fois, ils ont vibré en phase, donc je vais affecter le cas 4. Donc D est égal à 4 lambda. Et donc je fais l'application numérique, لقينا بلي D 3,4 cm. يعني فاش بعدت هاد R2 على R1 ب 3.4 سنتيمتر بانت لي المره الرابعه هما كيبانوا لي en phase. هاد لي دو سينيو ديال الريسبتور الاول والثاني. Autre question possible dans la situation اللي اختارينا هنا, en déduire la vitesse de propagation de l'onde ultrasonore dans l'air. هاد l'onde هادي اللي راسلين من هاد ليميتور اللي هي ultrasonore لا فريكونس ديالها 40 كيلو هرتز بغيناك تعرف لنا لا vitesse de propagation ديالها sachant que راك عارف في l'air خصك تلقى une valeur presque 340 mètres par seconde. D'accord? Toujours, que ce soit le son ou l'ultrason. Alors, on avait égal lambda sur T parmi les formules que j'ai résumées هنايا. عندك V égale lambda sur T. أقصر مسافة في أقصر مدة. D'accord? Et donc, V égale lambda sur T. Je fais l'application numérique. Je vais trouver donc V égale 340 mètres par seconde. Voilà. On va faire une autre situation, c'est la diffraction. C'est le phénomène de la diffraction. C'est-à-dire, quand une onde rencontre un obstacle de largeur ou bien de fente A inférieur à la longueur d'onde lambda, elle va subir donc un changement pour la direction de l'onde. D'accord? Et donc, ou bien la structure aussi de l'onde. On parle de la diffraction. Mais l'onde, la sortie, les 4 l'onde réfractée, elle garde les mêmes propriétés que l'onde incidente. D'accord? Les propriétés, bien sûr, la longueur d'onde, la fréquence, ainsi que la vitesse de propagation. كتغير غير الشكل ديالها كتكون جايه parallèle في la sortie كتولي circulaire. Ceci si la condition de diffraction est déjà vérifiée.
d'accord. Alors هنا عطيناكم situation بحال شي كيسيون اللي ممكن نطرحوا عليكم. quelle est la longueur d'onde؟ شوف معايا هنا من هاد لو بوين اس حتى الام عطيناكم باللي هاد الديستانس اللي كاين هنا سي 8 سنتيمتر. شحال كاينه ونص منها من لاندا؟ لاندا 2 3 4 لاندا. اذا كل لاندا شحال فيها؟ كل لاندا فيها 2 سنتيمتر. اي دونك شنو غادير هنايا؟ دي ايغال 4 لاندا اللي هي 8 في لي دوني. اي دونك لاندا سي دي سور 4 اللي هي 2 سنتيمتر. ممكن نسولك اوسي على ليكار انغولير. L'écart angulaire, تلقاه في les ondes lumineuses ou les ondes mécaniques, c'est le même principe, d'accord? L'écart angulaire θ il عندك lambda A, c'est lambda sur A. Et donc, on vous donne A par exemple 0,5 cm et donc lambda ou bien θ égale 4, n'oubliez pas en rad. Il s'exprime en radian de l'angle ou l'écart angulaire θ. Quelle est la condition de diffraction? Bien évidemment, quand on parle de diffraction, il a quand on dit la largeur de la fente A est inférieure ou égale à lambda. On obtient une onde réfractée. Ou bien diffractée, pardon. C'est une onde diffractée. Sinon, il sera une onde diaphragmée. D'accord? C'est une onde diffractée. Voilà. Et donc, la question suivante, quelles sont les propriétés de l'onde réfractée ou bien diffractée, Néa? Alors, bien sûr, l'onde incidente, la sortie l'onde diffractée. Alors, les propriétés de cette onde, bien sûr, elle va garder la même onde en fait. Une diffraction, la forme d'elle. D'accord? Et bien sûr, elle va garder la même longueur d'onde, même identité, c'est-à-dire même fréquence ainsi que même vitesse de propagation. Et on va passer donc à la question suivante. Alors, calculer le retard temporel du point M par rapport à AS. دابا شوفوا معايا هاد لي دو بوين اللي اختارينا هنايا في لا سيتوياسيون لي دوني كاينه في اكوا ايتيغال بغينا لو روتار ديال هاد لو بوين M par rapport à la source S. اكوا ايتيغال لو روتار طو. Donc, le retard temporel tau tau égale SM sur V. D'accord? Et donc, je vais utiliser donc cette formule parce qu'on a déjà SM et V. Et donc, SM à quoi est égal? 8 sur V, il y a 4. Ça fait donc 2. 2 fois 10 moins 2 secondes. Ou le retard temporel tau. Alors, tau égale à SM sur V. Donc, 8, 10 moins 2 sur 4. Donc, 2, 10 moins 2 secondes. C'est bon? On traite une sixième situation liée à la réflexion d'une onde. D'accord? Alors, c'est comme une situation qu'on a les nationaux les nationaux. Alors, on a donc un émetteur d'onde ultrasonore, d'accord, qui va émettre une onde, ou va trembler le mur, ou va faire réflexion vers le récepteur qui est à la même distance que l'émetteur. D'accord? Là, bien, on la distance D اللي كاينه ما بين ليميتور وما بين لو مور هي نفسها ما بين لو ريسيبتور وما بين لو مور. كنعطيكم ضروري اون ايدي على لا دوري اللي دارت هاد لوند هادي باش تمشي لينا من ليميتور وتوصل حتى لعند الريسيبتور. Se forme de un schéma de l'oscilloscope, d'accord? Donc c'est l'écran de l'oscilloscope. هنا كنعطيك هنايا la perturbation bien sûr correspond à l'émetteur اللي كيكون décalé à droite هو اللي en retard. وهاد la perturbation هنايا correspond au récepteur. هنا tu vas que ça soit تحسب من الديبي ولا من la fin ديال لوند. مثلا لا حسبنا من هاد لو بوين حتى لهذا 1 2 3 4 5 6 كانت 6 ديفيزيون كل ديفيزيون فيها 0.5 ملي سكوند. يعني نقدروا نعرفوا الوقت اللي استغرقته هاد لوند باش توصل من ليميتور حتى لعند غير ضربات حتى في ضربات في الميغ وعاد رجعت قلنا. مي شحال لا ديستونس اللي قطعتها؟ قطعت الدي في الالي والدي في الغوتور يعني قطعت 2 دي. D'accord? Et donc, il عرفنا الديستانس وعرفنا لا دوري عرفنا لا فيتيس دو بروباغاسيون. دونك في شنو كتساوي؟ لو دوبل ديال دي سور هاد دلتا اللي غنجدو من l'oscilloscope. D'accord? Et donc, pour calculer D, on utilise la formule V égale à 2D. ديما فاش تكون عندك الريفليكسيون كدير لو دوبل 2 fois D sur delta T. Delta T bien sûr تبدا بلا formule, d'accord? اللي هي X fois SH, d'accord? X هو النومبر ديفيزيون SH هي السنسيبيليتي كنعطيوها لكم horizontal. Alors, delta T هي X fois SH, donc 6 fois 0.5 اللي هي 3 millisecondes. Et donc, on fait l'application numérique D sera donc V fois delta T sur 2. Et donc, ça fait 0,51 mètres. يعني هذا distance هذه قدرنا نعرفوا la distance ما بين الميغ وما بين l'émetteur en se basant على l'oscilloscope ou le principe de la réflexion des ondes.
Voilà. Traitons donc cette situation, elle est très importante pour déterminer l'épaisseur d'une plaque par exemple. Alors soit cette situation, il fait donc une sonde d'onde ultrasonore اللي كتبعث ليا اون اوند ميم برينسيپ حتى هنا كاينه لا ريفليكسيون غير كاينه لا ريفليكسيون دو فوا هاد لا بلاك d'aluminium بغينا نعرفوا شحال ليبيسور ديالها داكوغ ساشون كو عندنا دوز اكستريميتي دونك في الاول هاد لوند هادي اللي كتبعث عليا لا سوند كتمشي هاد لا ديستونس بوتي دي حتى كتضرب لوبستاكل الاول اللي هو لا بروميير اكستريميتي ديال هاد لا بلاك اون بارتي منها كتوقع عليها ريفليكسيون اون بارتي كتكمل لا بروباغاسيون ديالها هذيك لا بارتي اللي كتكمل لا بروباغاسيون ديالها عاود كتلقى لوبستاكل الثاني الاكستريميتي الثاني ديال لا بلاك دالومينيوم كترجع ثاني كتوقع عليها ريفليكسيون حنا شنو كنديرو كنكون دايرين ان كرونو اللي كنشوفوا فيه لا دات اللي رجعت فيها من بروميير ريفليكسيون دوزيام ريفليكسيون هاد لي دات هادو هما اللي كاينين في لي بيك هنايا هاد لي غي هاد تي 1 كوريسبون لا بروميير ريفليكسيون بيان سور و تي 2 سera لا دوزيام ريفليكسيون داكوغ اي دونك لا كيسيون هي ديتيرميني هاد ليبيسور او sachant que la vitesse ديال هاد l'ultrason فلير ديما قلنا واخا كان لو سون ولا l'ultrason ديما 340 متر par seconde فلير وفي الالومنيوم نتوما راكم عارفين بالنسبه لي زوند ميكانيك elle préfère la matière elle aime la matière يعني قد ما كانت لا ماتيير بلو دونس عندها اون دونسيتي غراند قد ما غتكون لا فيتيس دو بروباغاسيون بلو غراند يعني في السوليد ديما غتكون عندكم لا فيتيس في السوليد كبر من في الليكيد كبر من في الغاز دونك هنا عندك سوليد مع غاز بيان ايفيدامون غتكون لا فيتيس ديالها في الالومنيوم اللي هي هاد لا ماتيير اللي عندها اون دونسيتي غراند كبر من لا فيتيس فلير اي دونك شنو هنا مطلوب منا قلنا ليبيسور او نشوفوا اون فا ايتودي لي دو ريفليكسيون لا بروميير ريفليكسيون اللي كانت في واحد لا دات اللي هي تي 1 كاينه عندنا في لي دوني الوغ شنو كتساوي لا بيت لا فيتيس ديال البروباغاسيون ديال هاد لولتراسون فلير خصني نشوف لا ديستانس اللي قطعتها لوند وفشحال ديال الوقت شنو لا ديستانس اللي قطعتها فلير بلا ما توصل الالومنيوم لا بروميير ريفليكسيون قبل ما توصل الالومنيوم قطعت دي الي اي روتور دونك لو دوبل ديال دي فشحال الوقت ها فين فاش مشات ورجعات ها شحال عطانا الكرونو عطانا هاد لانستون T1 et donc 2D sur T1 هي la vitesse ديال la propagation ديال l'ultrason dans l'air ممكن je peux déduire T1 هي 2D sur VR نشوف la deuxième réflexion امتى وقعات في T2 هذيك T2 هذيك لو طون اللي داز باش وقعت هاد الريفليكسيون تاع فيه جوج ديال لي دوري فيه واحد الوقت اللي مشات غير في l'air مشات ورجعات وفي هاد الوقت اخر اللي نو شو معايا لا دوزيام ريفليكسيون هي هادي مشات عندي هنايا وعاود مشات ثاني في الالومنيوم وفي الرجوع لا ميم شوز غترجع في الالومنيوم عاد ترجع في لير هذا السيس درت بحالو بالنسبه للناسيونال 2014 حاولوا تخدموه سيونس مات الوغ قلت بالنسبه لانستون تي 2 كاينه فيه واحد الوقت داز في البروباغاسيون ديال لوند في لير ووقت اخر داز في البروباغاسيون ديال لوند في الالومنيوم داكوغ اي دونك سي كوا دلتا تي 1 في لير هي شنو قلنا شنو اللي كان عندي في لير كان عندي هاد لا ديستانس حتى لحد هنا علي اي روتور يعني 2 دي بلا فيتيس ديال لير بلس نجي لوسط الالومنيوم فاش دخلت لوند الالومنيوم مشات او ورجعت او يعني شحال الديستانس اللي قطعتها 2 او بشحال هي في الالومنيوم غتمشي بهذه السرعه هذه بالفي ديال الالومنيوم لا فيتيس دو بروباغاسيون ديال l'ultrason dans l'aluminium 2 d sur vr هي t1 je vais remplacer par t1 plus هذه غنخليها 2 e sur v al وبغيت ال e donc je vais faire sortir 2 e لهاد l'autre côté 2 e sur v al est égal t2 نجيب هنا t1 للطرف الاخر moins t1 et je vais faire sortir E. Je peux déduire E, c'est VAL sur 2 fois T2 moins T1. وحنا كنعطيوك V وكنعطيوك لي بيك تجبد منهم لي غير تجبد منهم لي انستون اللي غيخصوك في l'application pour déterminer l'épaisseur E. Et donc, on fait l'application numérique. On trouve donc l'épaisseur égale 6,32 10 moins 3 mètres. C'est bon? Prenons cette application très très importante pour les ondes ultrasonores, c'est la chauve-souris, d'accord? هنا بالنسبه للخفاش كيصدر لنا واحد لوند ultrasonore. Heureusement داك الصوت ما كنسمعوش اللي كيصدر لنا هاد الخفاش، صوت اللي هو مزعج. بعض الحيوانات كنسمعوه، بالنسبه لنا حنا لاتر هيومان نو. الوغ شوف معايا هنايا، هاد الخفاش هذا غادي vers le mur، كيبعث واحد لوند ultrasonore، داكوغ؟ الوغ il se propage، ياك ولا لا؟ وملي كتلقى واحد الوساخه شنو كيوقع ليها؟ كترجع سو ريفليشي. حنا دابا في هاد لا سيتوياسيون شنو بغينا منك؟ بغينا منك انت داك الخفاش غادي عند لو مور، تقول لنا شحال بقالو، شحال باقي فاصلو من شحال باقي فاصلو على لو مور، ولا داكوغ tu dois calculer la distance d qui sépare la chauve-souris
et le mur quand il va recevoir l'onde. حيت هو دابا ملي غيرسل l'onde ملي غتكون راجعه راه غضرب فيه. داكور سي نورمال لانه كاين اون فاس ليها دونك هي غيضرب في المير وهي ما غيبقاش بزاكي هذا الخفاش هذا غيبقى غادي افونسي فيغ لو مور. السيتوياسيون الاولى مثلا كان في هذه البوزيسيون ديستون ما بينه وما بين المير كاينه غراند دي غادي وكيقرب للمير ولكن بما هو وصل للمير لوند وصلاتو. داكور لا كيسيون هي نلقاو هاد دي هادي la distance qui sépare le mur et la chauve-souris quand il va recevoir l'onde ديالو هو النيت اللي هي داك لو سون اللي كيبعث هو قلنا ultrason. الوغ عطيناكم هاد غروند دي عطيناكم لي دو فيتيس. شحال من متحرك عندي هنايا؟ عندي الفيتيس ديال لو سون راه هو مشى ورجع. دونك عندي الفيتيس ديال لو سون حنا عارفين الفيتيس ديال لو سون ولا الالتراسون راه هي 340 متر سكوند حيت فيها هادشي ياك. عاد هاد لا شوف-سوري كمتحرك كأوبجي كيتحرك السرعه باش كيتحرك لا فيتيس ديالو سي 30 متر بار سكوند. هذه دوني نعطيوها لك. داكور يعني فرقوا هنا ما بين الفيتيس ديال السرعه اللي غادي بها الخفاش والسرعه اللي غادي بها الصوت ديال الخفاش. داكور السرعه اللي غادي بها الصوت اللي كيصدروا لي هاد لا شوف-سوري هي 340 متر بار سكوند ولا فيتيس اللي غادي بها هو في حد ذاته هو كأوبجي كيتحرك عنده واحد السرعه هاد لا فيتيس ديالو هي 30. صافي اون فا تريتي هاد لا بروبليماتيك. عندنا لا بغينا نشوفوا لا فيتيس ديال لو سون هذاك الصوت اللي كيصدروا الخفاش لا فيتيس ديالو شنو غنشوف المسافه اللي قطع شحال الوقت شحال المسافه اللي قطع هو هاد لو سون. شوف معايا صدرات واحد الصوت مشى المسافه غراند دي ضرب في المير ورجع بتي دي دونك شحال المسافه اللي قطع هاد لو سون ديالها قطع غراند دي بلس بتي دي. مزيان في شحال الوقت ما عارفينوش غنسميوه دلتا تي. نمشيو هي الشوف-سوري هي في حد ذاتها شحال المسافه اللي قطعتها هنا كاينه كلها غروند دي وهالبلاصه هي بتي دي دونك شحال هي قطعت هي كانت هنا وجات هنا صافي هي جايه افونسي فيغ لو مور اي دونك خاص بالكم اذا درتها كتشوف لهاد الجهه راه بيان سور كتشوف لو مور. الوغ قلت هنا كاينه غروند دي وهنا كاينه بتي دي دونك شحال المسافه اللي قطعتها لا شوف-سوري قطعت دي موان دي هادي كلها الا بتي دي هذه لا ديستانس اللي قطعتها في شحال الوقت نفس المده ياك ولا لا. الصوت ديالها غادي وهي حتى هي غاده فاش درنا هاد لانستون بيان سور نفس لانستون نفس لا ديوري اللي هي دلتا تي اللي استغرقها الصوت ديالها باش يمشي المسافه غراند دي بلس دي هي نفسها لا ديستانس اللي استغرقتها باش تمشي هي يلاه هاد المسافه هادي بتي غراند دي موان بتي دي. داكور هنايا كنكون غير فاهم شنو هي ديك في تيغال دي سو دلتا كنشوف لا ديستانس اللي قطعها لي داك لوبجي على منهضره على لا ديوري نيسيسير بور باركورير هاد لا ديستانس. المهم عندنا هنا لو تروك هي انك ترى في هاد دلتا تي راه نفسها صوتها كيتحرك وهي كتحرك نفس المده دازت. داكور باش نعطيك هاد السيتوياسيون هادي اي دونك جو ديتاتيم لا بروميير ايكواسيون هي دي بلس غراند دي سور في سون وديتاتيم لا دوزيام ايكواسيون هي غراند دي موان بتي دي سور في ديال لا شوف سوري وغنديروا هاد لي دو تيرم اي سون ايغو. هنا لا كيسيون ممكن نسولك على غراند دي بتي دي لون دي دو فيتيس. داكور هنا مثلا سولتكم على هاد لا ديستانس بتي دي غادي جوج الطرفين كيساوي جوج الوسطين et tu vas simplifier donc هنايا d plus d fois v ديال لا شوف-سوري égale à d moins d fois v ديال لو سون ديالها دونك غتجيب لنا تعمل بتي دي ضربها v ديال سي اش دونك تجيب لنا هاد موان في سون هنا تولي بلس في سون ايغال غراند دي فاكتور 2 هنا كاينه ديجا في ديال لو سون ديالها وهنا غتجيب لنا دونك موان في ديال سي اش. Et voilà, tu vas faire sortir petit d. Donc, il y a le terme مقسم على هاد les deux vitesses la somme ديالهم. Et donc, je fais l'application et je trouve que la distance اللي باقا فاصله المور على الخفاش هي donc 8,38 cm. بمعنى فاش الصوت ديالها غيضرب في المور وغيرجع عندها شحال غتكون باقي بينها وبين المور غيكون باقي بينها وبينه 8,38 cm. مزيان بقات لنا une notion في la partie ديال les ondes c'est qu'est-ce qu'on veut dire par un milieu dispersif. خاص تعرف هاد l'information ضروريه ممكن تحط لك في الكو سي ام ممكن دونك في l'exercice et donc un milieu dispersif يعني ان la vitesse de propagation d'une onde في هاد le milieu dépend de la fréquence. On dit que le milieu est dispersif. Ou là quand la vitesse ما كتعلقش بلا fréquence كتبقى constante même si on change la fréquence donc c'est un milieu non dispersif. D'accord. Et donc on va passer maintenant à un QCM, d'accord, parce que كيف ما لاحظتوا في les nationaux ممكن في les ondes كنحطوا لكم des questions de cours sous forme de QCM ou live des questions هكا vrai ou faux, d'accord. Et donc première information, la propagation des ondes mécaniques est accompagnée par un transfert de matière. Non, bien sûr non. قلنا بوان كتوصلوا للبيرتورباسيون كيتبيرتوربا وفي الاخر كتفوتوا للبيرتورباسيون كتمشي لوطخ بوان وكيبقى هو في لا ميم بوزيسيون ديالو.
D'accord? Donc, sans transfert de matière, c'est avec transfert d'énergie. La vitesse de propagation des ondes dépend du milieu de propagation. À votre avis, est-ce que la vitesse de propagation des ondes dépend du milieu de propagation? Bien sûr. La vitesse de propagation d'une onde dépend du milieu de propagation parce que chaque milieu se caractérise par son indice de réfraction. D'accord? Et donc, V est égal à C sur N. Et donc, la fréquence de l'onde dépend du milieu de propagation. Est-ce que la fréquence dépend du milieu de propagation? Non. La fréquence indique l'onde اللي عندي عندها واحد la source. La source هي اللي كتفرض الفريكونس ديالها. D'accord? Même si تمشي في أي milieu, l'onde كتحافظ على نفس الفريكونس ديالها. Et donc, la fréquence de l'onde dépend du milieu de propagation? Non. La fréquence de l'onde dépend de la source. فقط. Le domaine des ondes lumineuses visibles est compris entre 400 et 800 nanomètres. Oui. Inférieur à 400, c'est de l'ultraviolet, invisible. Supérieur à 800 nanomètres, c'est de l'infrarouge, aussi invisible. Les cas de chauffe entre 400 et 800 nanos. Le domaine des ondes sonores audibles par l'homme est entre 20 Hz et 40 kHz. Non. Le domaine audible, c'est de fréquence F, compris entre 20 Hz et 20 kHz. 40 kHz, c'est de l'ultrason. C'est pas audible. L'onde qui se propage à la surface d'eau est transversale et bidimensionnelle. Oui, c'est quoi transversale? C'est que la direction de propagation est perpendiculaire avec la direction de propagation. La direction de perturbation ou de propagation, c'est qu'on est perpendiculaire, c'est transversale. عكسها إلا كانوا parallèles هي longitudinale. عندكم transversale هي ديال l'eau ديال la corde. وبالنسبة longitudinale عندكم le son وعندكم donc le ressort. D'accord? Et donc, bidimensionnel. La surface d'eau, l'onde dit les deux directions possibles. La surface fait deux dimensions. D'accord? Par exemple, la corde, dimension il y a la dimension de la corde. On siffle le ressort. Ou le son, il se propage dans l'air. L'air, c'est un milieu qui est donc tridimensionnel. La l'onde dit que toutes les directions possibles. Les trois directions possibles, on dit que c'est tridimensionnel. D'accord, donc c'est juste l'information 6. 7. Les ondes sonores se propagent dans l'air grâce à une compression et dilatation des couches d'air. Juste. Comme titre d'information, tu dois lire le cours. D'accord? Les ondes sonores se propagent dans l'air. Le son, le milieu, où est l'air? وكيفاش كتمشي هاد لوند هادي من ليميتور للريسبتور بكومبريسيون ديلاتاسيون ديال لي كوش داير اللي كاينين. داكوغ يعني هذا هو البيرتورباسيون اللي كتوقع لي زاتوم و لي موليكول اللي كاينين في الاخر. Alors la huitième information, le verre est un milieu dispersif. Cela signifie que يعني نخص نعرف شنو هي milieu dispersif اللي قلنا عاد دابا في الكور. Le verre est un milieu dispersif. Cela signifie que la vitesse de propagation dépend de la nature du milieu, la fréquence d'onde nu ou bien la longueur d'onde lambda. Bien évidemment, un milieu dispersif qui est la fréquence d'onde, donc la vitesse de propagation dépend de la fréquence d'onde nu. Donc tu vas choisir cette réponse concernant la fréquence. Neuvième information, la largeur de la tache centrale donne une idée sur l'importance du phénomène de diffraction de la lumière. La diffraction est plus importante quand il me une diffraction plus importante. Wesh, quand la largeur de la fente A est petite, d'accord? Ou bien quand la longueur d'onde lambda est petite, ou bien quand la distance D qui sépare la fente et l'écran est grande. هنا باش تعرف le phénomène ديال الديفراكسيون واش كان important ولا لا كتجبد لنا l'expression ديال L, la largeur de la tâche centrale. L sur 2D est égal à lambda sur A, les deux expressions de l'écart angulaire. عندك l'écart angulaire θ est égal à L sur 2D ou bien égal lambda sur A. ديما بالنسبه للا première formule كتجبدها من tangente θ égale à presque θ. Quand on complète θ elle est très petite. Donc on peut considérer que tangente θ égale à presque θ on rate. Et donc تجبد tangente θ اللي هو L sur 2 sur D وكتلقى هاد θ اللي هي L sur 2D. هاد la formule كتكون عارفها c'est lambda sur A. sauf إلا عطيناك θ en fonction ديال 1 sur A, la pente ديال la courbe كتكون هي lambda. D'accord? Alors قلت هنا pour répondre à ce que c'est M, tu dois donc faire sortir l'expression de la largeur la largeur de la centrale اللي هي L. Donc L égale à 2 d lambda sur A. وكتعرف دابا باش يكون الفينومين امبورطون ديال الديفراكسيون خص تكون L كبيره. داكوغ شنو اللي غيخلي L تكون غروند؟ اما تكون لامدا ودي كبار ولا تكون A بوتيت. نشوفوا دابا لي شوا اللي عندنا. لا لارجور A بوتيت
مزيان الا كانت بتيت غيكون ال كبيره وغيكون ديفراكسيون امبورطون جوست الاولانيه اون فالا شوازير لا لونغور دوند لاندا بتيت لا الا كانت لاندا بتيت ال غتكون بتيت وبالتالي غيكون ديفراكسيون موان امبورطون دونك نو اون فا بلو شوازير هاد لا دوزيام لا تروازيام لا ديستانس دي تكون كبيره دونك فريمون دي كاينه في البسط لا كانت دي غراند غتكون ال اوسي غراند et voilà c'était donc un résumé donc des idées que vous pouvez donc utiliser pour bien réviser cette partie des ondes et je vous souhaite donc bonne chance.